حافظ الحدیث مفکر اسلام جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی علیہ علماء زیوکار جلوہ گر ہیں. آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور ہماری خوشبختی ہے نہ صرف انگلینڈ سے UK سے بلکہ یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی سرینام سے بھی ہمارے علماء اہل سنہ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس عظیم الشان 9ویں سالانہ حج 4 یار کانفرنس کا حصہ بنے اور اپنی محبتیں عقیدتیں اپنا احترام اپنا وہ عشق جو حضور علیہ السلام کے چاروں یاروں سے ہے اس کو سامنے آپ کے پیش کرنے کے لیے علماء اہل السنہ کا یہ ایک عظیم جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں محبت بھرے انداز میں پیار بھرے انداز میں اپنی عقیدتوں میں اپنے احترام میں اپنے عشق کے جذبوں کو جلا دیتے ہوئے انتہائی لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین صاحب زنگی ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین صاحب زنگی جو کہ بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں نبی پاک صاحب الراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کا تذکرہ ذکر خیر کرے. محبت سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله من كان نبيا وآدم بينهما آيتين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. محترم المقام واجب الاحترام جناب صدر محترم خصوصاً فخر اہل سنت والجماعت مناظر اسلام بادشاہ اہل سنت والجماعت رہنماء شریعت و طریقت اولاد رسول حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی مدد اللہ علیہ دیگر حضرات سنی علماء کرام سامعین اعظام میں پہلے اللہ پاک رب العالمین کی دربار عالی شان میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں شکر گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معتبر مبارک حج 4 یار کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کیا. مجھے بادشاہ اہل سنت والجماعت حضرت پیر سید عرفان شاہ مشہدی مدد اللہ علیہ نے حکم کیا ان کی حکم کی فرما برداری کے لیے اور صرف اس محفل متبرک سے فیض اور برکت اور دعا حاصل کرنے کی نیت سے میں ادھر حاضر ہوا ہوں. کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں. ہماری مادری زبان بنگلہ ہے. اردو میں تقریر کرنا مجھے عادت نہیں. اگر کوئی تورا 1 منٹ کہنے سے غلط ہو جائے تو اللہ کے واسطے درگزر فرمائے. ہم جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. اور دوسری آیات میں بھی یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کرام کے بارے میں نے ایک آیت کریمہ پہلے تلاوت کیا والذین معه
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जो साथी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मा, उम्मत के सबसे बड़ा आलिम जो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु इल्मुत तावील, उस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत करीमा में तफसीर फरमाया कि इस आयत करीमा के मातहत हक 4 यार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया कि माहू के मानी है साथी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सबसे अफजल तरीन अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम अंबिया किराम के बाद बनी आदम में सबसे बेहतरीन शख्स है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। सीरत हालुबिया में एक हदीस आया, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अय्यना ली अरबाता उज़राइन इस्नैन फिस समाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम व मिकाइल अलैहिस्सलाम व इस्नैन फिल अर्दे अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 वज़ीर से 4 मिनिस्टर से मुझे मदद किया। इन 4 वज़ीरों में 2 वज़ीर है आसमान में जो फरिश्ते हैं, एक है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 वज़ीर है मेरे जमीन में, एक है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और एक है उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु। कुरान पाक में है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, सब अमर में फकानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशाविरुहु फी कुल्ली अमरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अमर में सब एहतमाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मशवरा करते थे, मशवरा फरमाते, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके साथ तुम मशवरा करो, इसलिए मशवरा करना हमारे लिए सुन्नत बन गया। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैं क्या कहूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की उम्मतों जो नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, गुजर गए हैं दुनिया से, और क़यामत तक जितने हाजी गाजी उलमा फुजला नमाजी मुजाहिद मुफक्किर पीर बुजुर्गान दिन आएंगे, सबके ईमान सबके अमल अगर एक तराजू में एक पल्ला में डाल दिया जाए, मेरी सिद्दीक की एक रात की मोहब्बत रसूल हुब्ब रसूल अगर एक पल्ला में रख दिया जाए, तो खुदा की कसम मेरे सिद्दीक की हुब्ब रसूल की पल्ला बारी हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को दिखा दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बुखारी। कोई शख्स मुमीन कामिल नहीं हरगिज बन सकता जब तक मुझे अपने जान से ज्यादा मोहब्बत ना कर सके। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सांप के मुंह में अपने कदम को दाखिल करके दुनिया को दिखा दिया, ये जान से भी बहुत बहुत ज्यादा मेरे रसूल की मोहब्बत है। रसूल की मोहब्बत से अगर मेरे जान निकल जाए तो कोई परवाह नहीं। और माल ज्यादा मोहब्बत, जान माल और औलाद, 3 चीजें आदमी के लिए मोहब्बत ही होता है। जान की परवाह ना करो, ये अलामत रख दिया दुनिया के पास कि जान से भी मेरे आका मेरे पास ज्यादा मोहब्बत वाला है। औलाद के बारे में एक हदीस है, इनके लड़का हजरत सैयदना
अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होने के पहले जंग बदर में हाजिर थे अबू जहल की तरफ से। तो एक बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की तलवार के नीचे आ गए थे। बाद में मुसलमान होने के बाद एक दिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद साहब को बुला, आए मेरे प्यारे अब्बाजान, मैं भी आप भी मेरे तलवार के नीचे बदर की मैदान में आ गए थे, लेकिन सिर्फ मोहब्बत बेदरी की वजह से मेरे तलवार उठा लिया। अगर मैं चाहता तो गर्दन उड़ा देता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अब्दुर्रहमान सुन, अगर तुम मेरे तलवार के नीचे आ जाते तो एक लम्हा देर ना कर तेरे गर्दन उड़ा देते, क्योंकि तुम मेरे आका के खिलाफ आ गए थे। यही तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुब्ब रसूल की अलामत। और माल के बारे में आप जानते हैं बखूब उलमाए हज़रात इधर मौजूद है। आपने अपने घर की तमाम जो कुछ घर में था, बाद वक्त की खाना भी नहीं चुरा, सब कुछ आका के कदम में हाजिर करके आका ने फरमाया, अबू बकर क्या चुरा तेरा औलाद के लिए, तेरी बीवी बच्चों के लिए। उसने जवाब क्या दिया? हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया, परवाने को शमा और फूल को बुलबुल को फूल बस, अबू बकर के लिए उसकी खुदा की रसूल बस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है, अल्लाह के रसूल मेरे घर में कोई चीज नहीं चुरा, सिर्फ अल्लाह और रसूल को चुर के आया। इधर एक नुक्ता की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि हाजिर नाजिर रसूल को मानना शिरक है, नाउज़ुबिल्लाह। आप बोलो, कहिए कि ये रसूल अबू बकर सिद्दीक के सामने है या इनके घर में है? रसूल को सामने रहकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बोला, मैंने मेरे घर में मेरे रसूल को चुरा। इससे ये पता, ये बखूबी मुझे हासिल हो गया कि अबू बकर सिद्दीक की ये अकायद था कि मेरे रसूल सिर्फ घर में नहीं है, मेरे घर में तमाम जहान में आलम में मलकुत उलुआ सुफला हर जगह नबी हाजिर हो नाज़िर है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुआ इक्कुम मिनन नार व इक्कुम मिनल आयब व इक्कुम मिनल ज़ंब। सिरत हलविया इंसान उलूम तारीख इस्लाम में है। ये अबू बकर क्या है? ये जहन्नम में आजाद है, जहन्नम से आजाद है, गुनाह से आजाद है और हर ऐब से आजाद है। रसूल ने जिसको सर्टिफिकेट दे दिया कि हर ऐब से आजाद है। अगर कोई शख्स उसकी बुरा भला कहे तो किनको बुरा भला कहा? रसूल को आग लगा दिया। अगर रसूल को आग लगा दे, उनको ईमान बाकी है? अल्लाह ताला ने मेरे आका को इमामुल अंबिया मस्जिद अक्सा में बना दिया और ये सर्टिफिकेट दे दिया, ये तमाम अंबिया किराम के इमाम है, इमामुल मुरसलीन है। इमामुल मुरसलीन मेरे आका को किसने बनाया? अल्लाह ने। बोलो किसने बनाया? और मेरे नबी ने अपने ही हयात में पर्दा पुशी के कबल सारे सहाबा किराम को रहते हुए अबू बकर को इमाम बना दिया। अगर नबी के बनाया हुआ इमाम को कोई इमाम ना माने तो ये ईमानदार है। इसलिए मानना चाहिए कि ये अकाल इस्लाम की बनाया हुआ इमाम है। एक जैसा कोई आदमी ये सरजमीन में बनी आदम में अफजल तरीन कोई नहीं है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसके लिए आकाल इस्लाम की रोजा थर के करीब जाकर इजाजत तलब किया, आए मेरे आका
तेरे दोस्त है, तेरे उहद के साथी है, तेरे बदर के साथी है, तेरे गारे के साथी है, तेरे साथ से तमाम जिंदगी जो चलते थे वह दुनिया से वफात पाए हैं। आप अगर इजाजत दे तो हम आपके करीब जो जगह मौजूद है रौज़ा अतहर के अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दफन करूंगा। अगर आप इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में ले जाकर हजरत अबू बकर को हम दफन करने वाला है। ये इजाजत किसने मांगा? हदीस में है सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला ने मांगा। अगर कोई शख्स अगर कहे ये बात कि अली से भी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर के खिलाफत पर राजी ना था तो झूठा है, ये बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है। हज़रत अली फरमाता है खुदा की कसम ये रोजा मुबारक में हरकत शुरू हो गया और रोजा की जो दरवाजा था जो विंडो था सब खुलना शुरू हो गया और आवाज आना शुरू हो गया, ज़म्मुल हबीब इलल हबीब औसिनिल हबीब इलल हबीब। आए मेरे अली, आए मेरे साहबियों, मेरे दोस्त को मेरे साथ मिला दो। ये दुनिया की दोस्त नहीं है सिर्फ, ये कब्र की भी दोस्त है, हशर में ये मेरा दोस्त है, गार में मेरा दोस्त है और उहुद में मेरा दोस्त था और बदर में मेरा दोस्त था, दुनिया में भी मेरे दोस्त औला है और हशर में मेरा दोस्त है और कब्र में हजारों साल ये मेरे दोस्त बनकर मेरे करीब सो रहा है। इससे बड़ा दलील और कौन है जिसको हुजूर ने इजाजत दिया कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ उसको मिला दो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये रवाफिद और खवारिज और शिया लोग इनको बुरा भला कहते हैं। इसलिए हमको चाहिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कालू मन है या रसूलल्लाह, काला माना अलैहि व अस्हाबी। मेरे उम्मत 73 फिरके बंद हो जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक गुरु जन्नत में जाएंगे। साहबा किराम ने बोला या रसूलल्लाह सिर्फ एक गुरु जन्नत में जाएंगे, ये कौन सा गुरु है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माना अलैहि व अस्हाबी। यही मियार हक है। मेरे नबी ने फरमाया मैं जिस अमल और अकायद पे हो और मेरे साहबा किराम जिस अकायद और ईमान में रहे हैं, इनको मुझे और मेरे साहबा किराम को जो लोग इत्तेबा करेंगे वही जन्नती है, वही जन्नती है। अगर कोई शख्स बड़ा नमाजी हो, रोजादार हो, हाजी हो, गाजी हो, जितना नमाजी हो, जितना अमलदार हो, परहेजगारी करे, अगर मेरे साहबाई के अकायद इनके अंकल में ना रहे तो ये नारी है, वो जहन्नमी है। और हजरत सैयदना मुल्ला अली कारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिरकात शरह मिशकात में इस हदीस की तौज़ीह फरमाया कि ला शक्का हुआ अहलुस सुन्नत वल जमाअत। जो लोग नबी और नबी के साहबाए किराम को इत्तबा करेंगे, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, वही अहले सुन्नत वल जमात है, वही नाजी फिरका है, वही जन्नती फिरका है। और जो लोग साहबाए किराम को ना मानेंगे, उनके अकायद को फरमाबरदारी ना करेंगे, उनको मोहब्बत ना करे, वो बातिल है, बददीन है, उनकी अकायद बद अकीदा है। हमें अल्लाह ताला इन बद अकीदा लोगों से हिफाजत करे, क्योंकि आज के ये अज़ीमुश्शान जम्मे खफीर उलमाए किराम तमाम दुनिया अहले सुन्नत में जो बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम मौजूद है, मुझे इस वक्त को कदर करना चाहिए। इसलिए मैं मेरे ये टूटी फूटी उर्दू वाला दूसरा लफ्ज़ किया है, आप दरगुजार फरमाए हमारे लिए, मेरे लिए दुआ फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला इलाहा
আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবে মোহাম্মদ রাসূল আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবে মোহাম্মদ রাসূল হলেন তিনি সবার আগে সৃষ্টি কুলের মূল নবীজি আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা यासिन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर यासिन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर हाजिर नाजिर साहिद कोसिर हयासिर जमनीर नबीजी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा हो अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु बरो सलामी सार फिरिश्ते आसमानो से आईन सुबह बेलादत प्यारा नबी पर सलातु सलाम पहुँचाए नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह गया हबीब अल्लाह নবীজি আপনি তো মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে মদের লাশ কবরে রাখিলে লয়ন গো আপন কুলে নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওগো ইয়া হাবিবাল্লাহ খন্দিরি মদিনার বেলালে তায়েফের রাস্তার কিনারে মারল যে কাফের বেঈমানে মায়া নাই তাদের অন্তরে নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা सलामतुल्लाह अलैका और सरखे नबूवत पे रोशन दुरूद गुले बाग रिसालत पहला को सलाम मुस्तफा जान रहमत पहला को सलाम शमा वज में हिदायत जनाई सलाम मुस्तफा जाने रहमत और एखन मसला दिला शफीई मालिक इमाम अहमद हनीफ चारे बागे
इमामत पहला कौन सलाम मुस्तफा जान रहमत पहला कौन सलाम शमाए बज में हिदायत पे अला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ्तारेर या अय्युहाल्लाযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে মুমিনগণ, সব এখানে কোনো পশ্চিমমুখী মুখ দেবে এইখান দিয়ে এমনি পশ্চিমমুখী মুখ দেবো অন যাবো অন বিশ্বনাথ বাবা। কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, তোমাদের জন্য কুতিবা আয় ফরিজা অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে। সিয়াম, সিয়াম সাধনা, এই রোজা। কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যেরূপভাবে একেবারে পূর্ববর্তী উম্মত হযরত আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতদেরও উপরে রোজা ফরজ ছিল। বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন এই রোজা ফরজ? লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারো, তাকওয়া অর্জন করতে পারো। তাকওয়া শব্দের বাংলা অর্থ হলো খুদা ভীরু, আল্লাহর ভয়। এই আল্লাহর ভয় রোজার মধ্যে যেরকম আসে অন্য কোনো ইবাদতে সেই রকম নাই। বলে কিভাবে? আল্লাহ বলছেন আস-সাওমু লি ওয়া আনা আজজি বিহি ওয়া উযা বিহি, রোজা আমার জন্য রাখা হয় আর আমি নিজেই রোজার পুরস্কার। সুবহানাল্লাহ। তাহলে অন্য ইবাদত কার জন্য? অন্য ইবাদত তো আল্লাহর জন্যই, কিন্তু অন্য ইবাদতের মধ্যে রিয়া ঢুকতে পারে, লোক দেখানো, কিন্তু রোজার মধ্যে রিয়া ঢুকার কোনো পথ নাই। কারণ একজন ধনী মানুষ যদি গরু ভালো দল লাগে খাই এলায়, শরবত টরবত যা আছে ভালো খানি, বাইরে তো রোজাদার, কিন্তু কোনো মানুষ কি, কোনো রোজাদার কি এরকম লুকাইয়া খাইব? কেন? কারে ডরায়? গভীর মনোযোগ, কারে ডরায়? কারণ ইমানদার মাত্রই জানে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহ সব কিছু দেখেন, সব কিছু শুনেন, লুকাইবার কোনো পথ নাই। সেই জন্য আল্লাহ বলছেন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তোমরা খোদাভীরু হতে পারো। প্রকৃত ভয় আল্লাহর এই রোজার মধ্যে আসে। সেই জন্য রোজার পুরস্কারও আল্লাহ দিবেন। কিভাবে? একটা পুরস্কার দুনিয়াতে দিয়ে দিলেছেন। এটা কোনটা? লিসাইমে ফারিহাতানে, রোজাদারের জন্য দুইটা আনন্দ, দুইটা ঈদ। ফারিহাতুন ইনদা ইফতারি, একটা ইফতারের সময়। আচ্ছা আপনারা বললেন তো ইফতারের সময় আনন্দ লাগে কি না? আনন্দ লাগে কি লাগে না? আর একটা হলো পরকালে, সেটা হলো দিদারে খুদা। আল্লাহ রোজার পুরস্কার হিসাবে নিজের দিদার দিবেন। জুড়ে বলুন সুবহান। জিনিস সামনে নেই। দিদারে খুদা মিলবে এই রোজার পুরস্কার। আর দিদারে খুদা এমন এক জিনিস যেটার ব্যাখ্যা করতে গেলে 1 ঘন্টার দরকার। আল্লাহকে একমাত্র আল্লাহর হাবিব ছাড়া কেউ দেখে নাই। নবীজি দেখেছেন আল্লাহকে, কিন্তু মিজাইন্না সহ যতলা ডক্টর, শয়তানের ডাক্তার, এটা এই দিনও কইছে আমি দেখছি, কয় রসুল আল্লাহকে দেখেন নাই। নাউযুবিল্লাহ কইন। আর রসুল্লাহ এখন রাইতু রাব্বি ফি আহসানি সূরাতিন, আমি আমার
রবকে দেখেছি ফি আহসানি সুরতিন আর সিফাতিন, আল্লাহর সিফতে আমি আল্লাহরে আরশের মধ্যে, আরশে আজিমের মধ্যে আল্লাহ বসান, আল্লাহ সর্বত্র আছেন। কিন্তু মেহরাজের রাত্রে সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আদনা, আমারে নিতে 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 আল্লাহ তীর এবং দনু সিল্লা যৎকান তফাত থাকে অৎকান দ্বারা আল্লাহর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর দিদার করলাম আমি সেই মেহরাজে যাইয়া, আল্লাহরে আমি দেখলাম। বুখারী শরীফের হাদিস। এখন ওয়াহাবীর মোল্লারা কই দেখছেন না, নাউযুবিল্লাহ কইতানি না না, তেরা নবী কোন দেখছি, এরা কই দেখছি না, তেরা নবীরে মিথ্যাবাদী বানাইলো। এই দাজ্জাল কাযযাবের দল বাইরিব কিয়ামত পর্যন্ত, আল্লাহর হাবিব বলেছেন। এই মিথ্যাবাদী থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহর হাবিব আল্লাহকে দেখেছেন এবং হাসরের ময়দানে প্রত্যেকটি উম্মতও আল্লাহরে আমরা দেখবো। আলহামদুলিল্লাহ, দিদারে কোদা মিলবে যদি প্রকৃত রোজা আমরা রাখতাম পারি। রোজা রেখে যদি মিশাও মাতি, হিংসাও করি, গিবত করি, আকিদা নষ্ট করি, তাহলে রোজা বেঈমানের। কিসের রোজা? যার আকিদা শুদ্ধ নাই রোজা আবার কিসের? ইমানুত্তু নেই। আর আমরা যারা রোজা রেখে মিশামাতি, হিংসা করি, গিবত গাই, আমরা রোজা হয় না। মিথ্যা যদি ছাড়ে না, আল্লাহর হাবিব বলেছেন এর উপাস থাকার কোন দরকার নাই। তোরা বলেন না হুজুর। তাহলে আমরা মিথ্যা বলবো না। রোজা 3 প্রকার, খাস রোজা, খাসুল খাস রোজা আর আম রোজা। আম রোজা হইলো ভাতওয়ালা খাইলো আর ইফতারের সময় বালা বালা ইফতার করলো, সারাদিন গিবত, বাজার বইয়ে মানুষের বিরুদ্ধে মাত, তারপরে যত আখাম কুখাম সব। বাংলাদেশে এই রমজান মাস আইলে মায়ের বেরিয়া যায়, ফসাদ বেরিয়া যায়, ঠিক না বেটি? জিনিসপত্রের দাম বেরিয়া যায়, কমাইয়া নানি দিত। দুনিয়ার সব জায়গাতে কমাইয়া দেয়, দুনিয়া ঘুরিয়া দেখলাম। কিন্তু বাংলাদেশের রোজার মাস আইলে এরা এই বাটপার বেঈমান সকলের এমন লোভ আরো বাড়ে, একেবারে মারাত্মক অবস্থা, 3 গুণ 4 গুণ। আজকাল তো এই যে অবস্থা, দেশের যে বর্তমান অবস্থা ভালো করে আমরা সবাই জানি। আমরা যারা লন্ডন মন্ডন ঘুরি, আমরার মতো মানুষ গই বাজারে হিমশিম খায়। এখন গরিবে কেমনে রোজা রাখত? গরিবের কি অবস্থা? আর একদলে আমরা আইনি শিখের বেশ বানাইলে ইসলাম, এই শিবিরের গোষ্ঠী, জামাত মৌদুরির গোষ্ঠী আর ওহাবি খারিদির বাচ্চারা, এরা ইসলাম কয় ক্ষমতা যাইবার জন্য চিৎকার দিয়ে বলেন নাউযুবিল্লাহ। এদের ইসলাম মুখেই, ইসলামে এইগুলি বলে না। আরেকজনের বাড়িঘর দখল করা, আরেকজনের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, এটা ইসলামে কইছে? তারা গণতন্ত্র মন্ত্র এগুলো আমি করি না, কিন্তু আমি ইসলামের কথা বলি। কোরআনে তো বলে যে একের বিরুদ্ধে হিংসা করলে মুসলমানই থাকে না, এ গীবত কুর, জিনা কুর, জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। কোরআন তো বলে চুরি ডাকাতি এটা মুসলমানের কাম না। এটা যদি কেউ করে হালাল মনে করে কাফের হইয়া যায়। কেউ যদি চুরি ডাকাতি হালাল মনে করে মানুষের বাড়িঘর লুট করে, কাফের হয়ে যায়। তো কিসের ইসলাম? তোমাদের মতো তো কুফুরিতে ভরা। আল্লাহ পাক আমাদের এই ওয়াহাবি রাবিজি খারিজি শিয়া কদরিয়া ইহুদিদের এই দালালি থেকে আমাদের এই সোনার বাংলা শাহজালালের পুণ্যভূমি 360 উলিয়ার বাংলাদেশকে রক্ষা করুন। সকলে বলুন আমিন। জিকির করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা 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 ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর কয় মিনিট আছে? সূরা ফাতিহা একবার পড়ুন সবাই।
সূরা ইখলাস 3 বার, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আস্তাগফিরুল্লাহ। একটা প্লেট আনো গেলেও আছে না? দুরূদ শরীফ 11 বার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লাহুম্মা সাল্লি اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقبل الفرقدان بلغ روحه وأرواح أهل بيته بلغ روحه وأرواح أهل بيته بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا بديع أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالمتقين توفنا مسلما والحقنا بالمقربين توفنا مسلما والحقنا بالمجاهدين توفنا مسلما والحقنا بالعاشقين توفنا مسلما والحقنا بالتوابين والمتطهرين توفنا مسلما والحقنا بالصابرين. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा की वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा की वास्ते मुश्किल आसान फरमा मुश्किल कुशा की वास्ते करबलाए रत शहीद करबला की वास्ते करबलाए रत शहीद करबला की वास्ते आय अल्लाह माए रमजानेर 3 मास घुरे प्रथम বিদায়ের পথে আউয়ালুহা রাহমাতু ওয়া আউয়ালুহা রাহমাতু ওয়া আওসাতুহা মাগফিরাতু ওয়া আখিরুহা ইতকুম মিনান নার। তোমার হাবিব বলেছেন প্রথম 10 দিন রহমতের, আয় আল্লাহ মধ্যখানের 10 দিন গুনাহ মাফের, শেষের 10 দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি। আল্লাহ আমরা জানি না এই রহমতের মাসে রহমত আমরার ভাগ্যে জুড়ছে কিনা, আমরারে মাফ করে দাও। আমরার গুনার কারণে, বেয়াদবির কারণে, আমরার গীবতের কারণে, অহংকারের কারণে, আকীদার দোষের কারণে আমাদেরকে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত করো। আয় আল্লাহ কুসি কুসি মাসুম বেগুনাহ তালেবুল ইলমরাও হাত তুলে, আয় আল্লাহ দাড়ি সাদা মই মুরব্বী হাজি গাজী, আয় আল্লাহ শিক্ষিত সুধী সমাজ, এখানে আমরা কয়েকজন আমরা যারা আল্লাহ নামাজ পড়ি তারা আমরা শরীক হয়েছি। আজকের মাহফিল খানে তুমি কবুল ফরমাও, সবাইরে মাফ করে দাও। আখির রমজান পর্যন্ত রোজা তারাবি আমরা নসিব করে দাও। তাকাব্বাল দুআনা বিহক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।